Awe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari puas amban kapamuji tebi sialin Allah subhanahu wa ta'ala sarta kapanalawat sujunjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukbal tebi in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala yene sakmiyaan pagsukur sampurna pagsukur sakmiyaan ikhlas amban kitebi in sababannen masimasi tausal we tebi yene waktu tebi tu udah tak bulak dunya ininen bisan sa diki-diki pangahinang karidaan Allah subhanahu wa ta'ala supaya taeddo te yene sakmiyaan inang ananganten pagtaabot si el qiyamah. Amban ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen panagnaan liqa'te si Kitabu al-Buyu' yene pangadjian pasalan pagdagang atawakan pagbelli. I'lamu rahimakumullah 7b yene kakitab-kitaban sin pekhehin yene pasalan hukuman binahagi uwe me kaulamaanin si 4 bahagi si atas 4 bahagi panagnaan ine Kismu al-ibadat. Kismu al-ibadat. Ikaduwe al-muamalat. Ikatellu an-nikah wa talaqa. Ika-4 al-jinayat. Ila akhiri. Ininin binahagi uwede. Dialem sakmiyaan ka kitab-kitaban sin fikhe. Taiddote panagnaan kismu al-ibadat. Yene bayuan ibadat. Amban painte ini Kitabut tahara amban pagsutsi sampai samiyaan kitabus salah pasalan samiyaan pagsambahayang kimon ni bayuan sambahayang taeddo ni wete walillahil hamd pasuno samiyaan kitabuz zakah pasalan pagzakat aturan ni taeddo wete bakas kapangadjian wete amban pangalta samiyaan amban mehinaip duk ine-ine ni samiyaan paluas amban bulak taeddo wete tasalasay wete aturan pagzakatin. Demikian kitabus saum pasalan samiyaan in pagpuase. Las amban kismul ibadat si arkanul Islam kitabul hajj. Yene pasalan bayuan paghaji lamud umrah. Luune kisamiyaan sunnat atau akan wajib tasalasay wete kemon aturan ninen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus amban ilien sinunuan ni muallipin yani kitabul janazah pasalan sakmiyaan paghatul aamate amban sakmiyaan waktu kasakine sampai pagnajaane sampai sakmiyaan kamateine sampai sakmiyaan ine pamandi iye panaput iye panambahayang iye ubus sakmiyaan ine pangubur iye sampai sakmiyaan babut ta'ziyah yani paglibang si mata ambanin taeddo wete. Buone sab sinuruan ni muallipin kitabul jihad pasalan jihad taeddo terus sab ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ambanilien ininen kemon si kismu al-ibadat pasalan sakmiyaan yan ibadat aman signal ko kay mabasak la tawa we okay ni say. Okay. Mian sunuante ininin sa mian kismu al-ibadat. Yene pasalan ibadat may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala.
taeddo wete mian ubos ni. Kuito walillahil hamd, pasuno ikaduwe ang bahagi ang patlay, yene al-muamalat, pasalan sa miyaan ini, mian pagsawong kake si antara no isabduk manusia. Naan sininen pinadehelwe muallipin kitabul buyu. Si amban me pagsawong kake duk manusia, pinadehelwe ne yene kitabul buyu aturan pagdagang. Pegge pagdagang ininen, importante manamalan si kaellum sin manusia. Pegge bangga niya pagdagangin, kahunitan kita ellum to na tabulak dunya. Pegge pa in me ulamain, bang patik ka magkalagihan dambuwa manusiain, si parkala la isisawe ni. Atawa magkalagihan dambuwa manusiain, yene parkala dumay niya dapunin. Amban ilien sinara we Allah subhanahu wa ta'ala, yene pagdagangin, para makatabang sa miyaan si kaellum de tu dia tak bulak dunya. Ininin amban me kaimportantihan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada al-wajhul awal. Al-wajhul thani, ikaduwe sa miyaan, peggein kite, mag-ibadat kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk iyene mian painte, al-muamalat, al-maliyah, makatabang kita si pag-ibadat. Buin pag-ibadatin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, magkalagihan subay sutsi. Pegi Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala sutsi, la yaqbalu illa tayyiba. Gaynay ma Allah subhanahu wa ta'ala, malainkan sutsi ang banilien, subay pangadjiante, yene mian antara teduk manusia, yene muamalate, kakahinang te antara teduk manusia, labinin naan si ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, si aturan pagbeli atau akan sakmiaan pagdagang. Si aturan pagbeli atau akan sakmiaan pagdagang. Puas amban ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, eddo te bang ine ta'rifan sin al-buyu'. Ta'rifan sin al-buyu'. Bang siluga, itu en asal mian painte tahatite, mian ineddo e amban kalimat ba'a yabi'u idha malaka. Itu en sa miaan, ineddo e amban kalimat miaan. Magmaana ru sabiye bi maana al-asyira atau wakan ishtara. Itu en sa miaan maananin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa nin bang literal meaning si luga, dap'u iwadin. Iyene mian magbayad kyaw ganti, magbayad kyaw sa miyaan, ganti ubus eddo no sa miyaan, iyene pangaganti no, yelay, ito en sa miyaan, magsausang ka, bang maananin si bahasa yakan. Bang si istilah, ito en tinaripan ni muallipin, pain muallipin, wahuwa mubadalatu malin, walau fi zimmati au manfaatin, mubahatin, kama marrin, bimithli ahadihima ala ta'bidi ghaira riban wa qardin. Ininin ta'ripanin. Ininin ma'na sin al-bay'. Bang si sara may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa dahil amban panalasay te iliin, hatite bang bennal ke sinara sa miyaan inehin, yene pasalan pagdangang ininin amban sara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kasaben nalannen mag-aka Qur'anin, mag-aka sa miyaan inehin mian hadith atau akan kaptangan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ijma' wal qiyas wal ma'qul. Atau akan yene sa miyaan inelay qiyas lay yene ma'qul. Mag-aka sa ininin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, in mian painte inehin pagdagangin sinara we Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala wa ahallallahu al-bay', hinalal wa Allah subhanahu wa ta'ala, inehin pagdagangin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininan amban me mian painte taaka dalam Quran. Demikian amban kaptangan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko itasabut si hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'a ar-rajulani
fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa ila akhiri kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Painpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila pa inne magbelli pa inne due yene lillahin, fa kullu wahidin minhuma, tiap-tiap amban siya bil khiyar, niya sa miyaan choice de. In ma'nasin bil khiyar, yene bang magbelli, makajari pe pasuhot dambuain, makajari pe bang magsusun dambuain, makajari pe do ni gay pabilihan ni. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lam yatafarraqa, apabila pe sigay magsapi, gay magtaikot, pag bang magtaikot ni, ubos sa miyaan, bang bakas ni magbelli, gay ni makajari magtaradyo. Malaingkan niya sarat ni kamasayatina, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, mian umabot sa miyaan taman me telumbahangi, da simana, pinain sulayan ko raho, testingan ko raho, banggay hap, pabalik ko, pag bang hap sa miyaan, eddo ko ni. Ininan kamasayatina, biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Sumagawa asal-asal nin, yene pagdaganglay, bang upama sa miyaan magtawa ni magbelli may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, bang magtaikot ni ganin niya. Tammal akdu wa tammal bayi', mian si iya ni dapunin, duk si iya ni sa miyaan dapunin. Bang pinabelihan sa miyaan wa dambuain si price kabayaan ni paggi iya ni dapunin, gay ni makajari magbaya bakas pamilihan nin. Ininin maana kaptangan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ijma', yan pagdarambuan ni may ulama, sinabot to Ibnu Abi Hubayra. Ininen, munakid ijma'in naan si ininen, sabenal sa miyaan, yan pagdagangin, sinara o agama Allah subhanahu wa ta'ala, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kiyas, sumagawa bang sa miyaan pasalan kiyas, pagibang patik ka manusyain, yahtaju lima fi yadi sahibihi, manusyain sa miyaan kalagihan wene yene mian si tangan sa wenen bang patek ka sa miyaan kalagihan wene amban ilien sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala yene pagbelihin buga niya labean sa dili amban pakuno atau abellino sumagawa bang pinaku kadaranan nen sa miyaan na kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay sa miyaan pangurung kao amban ilien taysiran li hadhil ummah, pamamura sa miyaan si ummat ininen, duk sa miyaan ummat madumehel lulay, mian painte dukkemon na ipon Allah subhanahu wa ta'ala, sinara we Allah subhanahu wa ta'ala, pagdagangin. Ang baniliin, suwayteed kite magsukur si Allah subhanahu wa ta'ala, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, supaya sa miyaan magtamba manamba, katauten, magtamba manamba sa miyaan rijikitin, magtamba manamba sa miyaan iyene pagkahagadtin, pag-imantin si Allah subhanahu wa ta'ala, bisan mismo si pagdagang si antara anuduk manusia inurungan kiwaturan wa Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan ne pain paghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganiya amban me hinanghap malaingkan ine mian inakahan kita wene ganiya amban me hinang laat malaingkan inakahan kita wene sumamian supaya sa mian ine tapatala kita amban pamigesan wa Allah subhanahu wa ta'ala duk tumapit kita sihinang kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walan ay wal ikhwa ku ito eddo te bang ine maana sin bayin ku ene sa mian pinain kun ku ene sa mian pinain ko si kaamin. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala fa awaddu law annakum taktubun atawa bitran bi alama ta'rifan sin bay'. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmati aw manfa'atin mubahatin kama marrin bimithli ahadihima ala at-ta'bidi ghayra riban wa qardin. Ghayra riban wa qardin. Ininen ta'rifan sin bay'. Ininen sa'miyaan ta'rifan sin bay' may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, pa in muallifin ma'na sin yene mi'an bay'lay mubadalatu mal. Ini ma'nanin mubadalatu malin yene magsambi alta. Magsambi sa'miyaan alta. Ma'nanin naan sinin mubadalatu malin yene alta pagkasi mian ini mawjud lu'uh
dumain pa in ila isin kun belli kuyu engai. Iyan magsasang sa miyaan magsambi sisin lu utakite bi ainiha. Upama sa miyaan ine mian bulawan duk bulawan. Paine bulawan yun paine duk bulawan kuy paine mabaya aku magsambi kite. Alen ne ini albay. Magsambi sa miyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alan na ininin albay. Atawa isab sa miyaan. Mian magkalagihan kyo bulawan. Melli kyo duksin. Alan na ininin bay. Mubadala tumalin bimal. Yene sa miyaan magsambi kyo sin duksin. Atawa alta aduk alta. Biayniha lu'u. Lu'u. Ito en sa miyaan minaksud wa muallipin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Walau fi dhimma. Bisan pa inne kanian nen si dhimma. Iyan galo. Upama mian mabaya kyo si dambua mian painte kitab atau sasakatan. Painno belli ko sasakatan ininen 20,000. Sumagawa ga petuo. Bayrante kyo sa mian sumo. Ininen sa mian makajari alen na ininen albayit. Pagyawe yene sin pamaid no yelay, gapetaan tan no sumagawa di aleman no. Subay bayran no, inakunan no mian painte, imkaulay sa mian bellino, duk alta miaan, mausuf. Mausuf sa miaan, sinipatwe no, miaan hikahanin, kadarnen, sumagawa gapelu si kausinin. Gape sa miaan tantan no sumagawa, mausuf bidzimma. Okay? Itu en maknanen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gayro muayyan. Atawa isab mian pa inno belli ko kitab ininen. Duk kitab ni asabla isa mian kitab sa mian bantuknen. Kitab sa mian itu en sa mian aalenen ubos sa mian itu en page nen itu en bantuknen makajari. Itu en makna sa mian adzimma may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gayro muayyan, sumagawa sinipat we'nu, yan ay pamilinun. Sinipat sa miyaan we'nu, pamilinun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, piyong ko, Gania problemane ininen. Makajari sa iliin. Wasayatina insyaallah subhanahu wa ta'ala fi babir riba. Yan pasalan riba bang ingge jinarihin. Jinarihin sa miyan. Okay? Bang inggehin sa miyan jinarihin pasalan riba. Sumagawa bang ko sinabot noy painno magbelli kite sa nambakyo. Ito en la yajuz. Gana problemane. Kwe, yan ito ang dambuha ang bansura mubadalatu malin bimal. Yan mal mawjud muayyan. Yan tinayin no tinartan tuwe no sininduk yan panambi no iduk yan binalino may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada sahih ganiya problema na ininen. Sumagawa sa miyan pa inin nambakyo duk ine staddo te sa miyan si babur ribawiyah. Yan pasalan riba. Bang inggehin may asnap sa miyaan gay manjari atau akan gay jinari we sara bang pain ne nambak yo bang taga labi upama sa miyaan ine buwas duk buwas pain ne taga buwas ku NFA si kauhin pain ne ine mian inete yang master pegge pain ne si kauhin yang master si akuhin pain ne NFA urungan ti kyo 2 kilo urunganon kuda kilo. Wahada ini ainur riba. Ini nen kasaben nalan si ribahin. Kama sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala tayo teru. Sumagawa bang may parkala ga paasek si ribawiyah gay maka ine biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Okay? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ikatello amban yene ginisan sin yene baylay aw manfaatin mubahatin. Yene manfa'a mubaha. Manfaahin dumay niya sin. Duk dumay niya mausuf. Sumagawa manfaaye. Manfaaye may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pain muallipin,
inurungan we na eksampor atau akan aturan bang ine mian painte anulay manfaahin painne kamamarrin kue painne palabean itu en dambu amban pinakahunit inadjian subay pakalebi mahap. Ini makna manfaahin gay pinabelihan mian sa miaan anunin iyene asalnen duk sa miaan diatanen iyeru pinabelihanin iyene sa miaan manfaalay iyene pangusalan niyahin upama lalan sa miaan kite luma akun sa miaan ininen ubus luma nun sidang bulihan itu en lalan amman deheluhan ubus akulay luha lotekun nagay kyo tapili haplumaanu banggi kyo palabe amman loteku painu belli ku palabean ku UN napain kuawe gani problemane ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala alennen manfa'a walidhalika qala al-muallif rahimahullahu ta'ala huna kama marrin kue palabean sumagawa bulaklay dumainien si iye bangi tahala billahi ala ne bisan pinain ala wajhi at-ta'bid gani anune dumain si iye ne bulaklay si aku dapu bulaklay sumagawa binellinen yene manfaale yene pangusalan niyin palabean niyin okay makajari manfaaduk manfaah magbelihin kama sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala bisuratin ukhra yene dambu amban sa miyaan example ne supaya tahati in manasin manfa'a upama sa miyaan magpalabay kyo bohe sa miyaan bohe magbasak kyo palabay amman bulak sawe no painno bang mian bayaran ku kao palabayan bohe kun binairan yan manpaalay palabay billahi sa dumain duka udah pubulaklay iya si kau hinadjapig ke palabay billahi bulak no bohein amban bulak ni binairan we no iliin itu en makna sin manfaahin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala taydo bi mian anulay taydo bi yene maksud bisara muallif lay si aturan pagbeli pagdagang gero okay ro sa mian anulay yene swalalay okay ro patik ka okay bang upama makajari kang mag-review paano bisa si YouTube okay iliin mananen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene albay'tu yene aturan pagdagang tu ala salasati aqsam baletello atawa ala salasati asya baletello mian painte ine mubadalatu malin bimal atawa mian painte ine mian inete az-zimma duk sa mian manfa'a mubah baletello si tello iliin balesiyam aturannen balesiyam mian makajari sa mian sulat bi ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala balesiya tello suraye panagnaan inda qaulil muallif rahimahullah ta'ala mubadalatu malin bimal au mubadalatu malin walau fi dhimmati au manfaatin mubahatin baletello pamarune panagnaan malun muayyan yene samiaan alta ang kanne paing kusika aman sini yene mubadalatu mal yene alta muayyan tartantu asal tinartantu enu painu belliku ininen duk ininen belliku alta ininen duk sin ininen belliku alta ininen duk ininen kue dubang kyo melli sitinda melli ku kendi tiak sinin ye maananen magsausangka tartantu yene anulay gay makajari pinindahan ne okay panagnaan ang bansurane malun muayyan bimalin muayyan wa hadha raqmu wahid si almal ikaduwa may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala malun muayyanin bimalin fi dhimma makajari magbelli ikaduwa ang bansura tellulay pegge tellu times 3 tahinang yanahin pegge mian kania-kania sa mian sin atau alta binellinun sumagawa pamellinun bidhimma
iyan ay pamilin ng paino belli ko ininen. Belli ko kitab ininen atawa semmek ininen, duk semmek sa inin bantuknen, sa inin saisnen, sa inin atawa sa amiyaan sin, real, sa amiyaan anunen, sa amiyaan hekahanen, ito en makna sin mian painte malun muayyan bimalin wa fi dhimma, yan sa amiyaan si dialeman no. Ga katawhan no bang sininggehin pamaid nun. Upama taga sin kew datos ngibo, ubos pamaid nun do 17 ngibo. Nagay katawhan no bang inggehin lai. Sumagawa di alim dimma no magbayad kew 17 ngibo si aa pagyabakas kew melli si iye. Sumagawa pagbayad dun atawa sa miyaan. Iyan e pangurong no yahin si dimma no. Galu si kao oras pagbelilay sumagawa di aleman no. Ininen ma'na bidhimma. Al-qismu thalith na tinanggo magtanggo bahid sumagawa sa miyaan may kebayran no pagiga peluo sikaw ito en mian maananen ad-dhimma. Dumay naman utang ilien dumain amban utang pigge uwe tammal bay' tammal aqd pigge utangin ang kangay kaalenan ang kaninaan si ininen tinaripan ni muallipin kama sayatin na biidnillahi subhanahu wa ta'ala pa inne bighairi riban wa qardin pigge miananuhin utangin bisan ni kaalenan mubadalatu mal magsambi iyan ni altain dumain maksud nen albay dumain magbelli ini maksud nen al-irfaq war rahmah sabab ase no si pung tinay no hangkan kay kaalenan iyan ni magbelli walihada ayyuhal ikhwa fa innal fuqahaa afradu hadal bab. Me fuqahain sa amiyaan hininangan we de pangadjian dendang-dendangan de pasalan utang ininen. Kama sayati na biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Magsali sumagawa gay kaalenan sa amiyaan pagbelli. Pagbellihin sa amiyaan amban muamala adiya sumagawa utangin niya lasa pautangan no sabab ine mian maksud nun naan sinin irfaq war rahmah. Yene maase kew duk sa mian ine niya be lasano lai niya lasa pinatuhot ang banilien alen na ininen sa mian utang may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaampat may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala malun fi dhimma bimalin muayyan. Yene ikadua sa pamban gini sanlay walau fi dhimma iyan sa mian binalinun gapelu sumagawa mian painum belli kuna ilien sa ininen bantuknen ininen sa mian us pamelinun iyan luo ne pamelinun luo ne sa mian pamelinun ininen sa mian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala makajari ininen. Ikalime malun fi dhimma bimalin fi dhimma iyan sa mian ang ban may surane pagkasi paine belli melli keu paine si aku sa inin bantuknen ubos paine dambuain bayrante keu duk ininen paine ininen dambuan bansurane sumagawa la yasih gay manjari paggewe bayul kali bil kali bayud dain bid dain yani utang pagkasi wahada hadhihi surah la tasih gay manjari ininen gay manjari si sara may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala iyene magbelli duk elo ga niya sin pinakite, ga niya sa miyaan binalihin ga luu, UN sa miyaan magbeli duk elo la yasih bilittifaq. Gay ininen miyaan painte manjari niya sa miyaan may pasulang naan si ininen sumagawa miyaan painte zahir hadisin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay manjari. Ubian yebe ad-dhimma mian painte dumain bang magpalinda utang ini alin din hawala kama sayati na biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Upama taga-utang ko si kao taga-utang ko si kao ubos taga-utang ko pa si Muhammad na painno eddoon ne o Muhammad bayad kun lai si ako pagka taga-utang ko si kao ubos taga-utang ko pa si Muhammad alin na ininen magpalinda hawala kama sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang painne malun fi dhimma bimalin fi dhimma bay'ul kali bil kali. Gaba kas takalay ininen
Yene magbelli elo yene mian painte dialem sa miaan ano inete dialem yebe kwe ga belu binalihin ga lu sinin ga lu binalihin ini nila sih gimanjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ikaennem malum fi dhimma bimanfaatin mubaha atau mian ikaennem mansurani bang itu asal pengajian di maha pine tellu surayan tellu walu ma jinarihin jinemian dambua gay jinarihin balik-balikun bisa biidnillahi subhanahu wa ta'ala pegga itu dambua man pinakahunit inajian yene pasalan painte buyu ininen okay ika mian painte ine ika ennem malun fi dhimma bimanfaatin mubah luuye takitenu ko painte mamar palabean no boy sa painno belliku painno mian anu ilien mian baidnen sumagawa gapi ku magbayad sumukyo bayranku atawa sumudde bayran ti kaw 10,000 atawa 5,000 itu sa mian ang ban labean pagbel limi kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ikapito manfaatun mubah bimalin muayyan atawa isab sa mian ine mian sin takitenu ne sinin atawa altain sumagawa sa miyaan iyene pamilinun iyehin iyene manfaatun sa miyaan mubah inete kwe mian painu pala mian belihun na ininen dangangan ko palabe ikaw ituo tegilan sa miyaan ininen sikao na dapunen sa bulak na dumain siya palabe hadjakeo ubus bimalin muayyan miyaan sa miyaan painu halgaanin ikawalu amban me surane aywal ikhwa manfaatun mubah bimalin fi dhimma yene manfaat mubah lu sa miyaan yene manfaat mubahin ko may palabean atawa sa miyaan inete mian bang magnia maghinang luma usal nene sa miyaan bang magdeggil lumain pa inne gayne kunamento usal ko ni sikao dinding dang kepakininen beli ko ni sikao upama urungan tekam sampol luma magdeggil dia po may luma magdeggil takita may luma magdeggil ini pegge bang magdeggil lumain dambua alay bang bahumateng bisan negay nga hinang ini bisan negay veteran ne ding dang kepakin na makajari belli na yan dinding lay teggilan na usal ne itu en manfaa okay itu en sa miyaan maknanen manfaa mubah bimalin fi dhimma pa inne miyaan bayran ko pa inne ka udah 100,000 50,000 pidhimma ko istella biyan sa miyan utang lay sa magbelli yen bayran ni sa miyan makitangguye bakas ni magbelli sa miyan pa inte mikitangguye ikasiyam mi kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala manfaatun mubah bimanfaatin mubah pa inne usalun ne pa inne anu kuyan mian pa inne dinding kuyan usal ku isab pa inne sa peunun gayne ko pa inne ngahinang pa inne gayne ko pa inne ngahinang luma pasaindung ko ne pa inne si harapan luma no si landung lay kotsekun diawa anu lay okay itu manfaatun mubah bimanfaatin mubah fahimtum taddo bi yene aturan na ininen atau insyaallah subhanahu wa ta'ala Iebe ga luu wanuhin ga luu bidelihin fi dhimma sali pa inne belli ko pa inne miyaan sibay ga lai si iye ubus pa inne belli ko 20,000 atawakan belli ko pa inne duk kitab miyaan sibay ga lai si iye mausuf haja bidhimma fi dhimma sali ga lai si iye yene labean elo haja itu en giman jari bayu dain biddain wa hadha la yasih giman jari may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala itu dobi anulay dobi miyan yani aturan lay okay qala al muallif rahimahullah ta'ala bimithli ahadihima yani ma'na pa inni bimithli ahadihima sebun bimithli ahadihima yani ineddo te siyam suralay sumagawa dambuwa laigay jinari ingge lai makajari malun muayyan
ini bimanfaatin mubah atawa manfaatin mubah bimalin muayyan. Maka dari ingge-ingge lai mian painte bale siya mien dambuwa do painte gay jinarihin lai paggewe dambuwa amban surane bayul kali bil kali. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala sebun bi itu amban qaid ne subayta hatitebi. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala ala ta'bid. Itu an pasuru amban ta'rifan ne sinapu te muallifin ala ta'bid. Iyene sa miyaan bayi ala ta'bid. Dumay ni temporary la muakkata atau laysa ala sabili at-tawqit. Dumay ni muakkat, dumay temporary paggewe pinaluwas we muallifin atau bang payaman nunaan si ininen arada al muallif rahimahullahu ta'ala ihtirajan min aqdi al-ijara. Pinaluwas we ni yene me magrent kew pagge magrentin ine ala sabili at-tawqit temporary ru awe suranen aturan yene magrentahin mubadala tumalin bimal magsambi magbayad ke usal no sa miyaan manfaahin dumain ke usal no sa miyaan bili usal no bilikin usal no sa miyaan me tindahin bang ke magrenta sa magbayad ke usin itu endambuwa ya amban sura al-bay' kwe kahantang magbeli magsambi sumagawanan naan si ininen ala wajhi at tawqit muakkataye temporary ru sumagawa bay muallifin naan si ininen pa inne ala ta'bid sikao ne tatasarraf kama ine haythu syi'ta usal no yene binalinoy tungan kabayaan no sumagawa bang ijara duma yung kan nega iya lamod si pagbeli yene magrenta ijara ga lamod si alen pagbeli. Walidhalika ayyuhal ikhwa al-fuqaha afradu hadal bab mian ngahinang isabse si pangadjian ng ban muamalat yene babul ijara pasalan pagrenta bangsa ingge aturan nen duk ininen mian panganu ko si kaam pa dumain panganu ta si me baran dambuwa ininen amban me pinangadjian we kami si mahdul ali lil qada bang patek kami tes kamihin lagi painte mian last semester mian ngeddo kami me uqudul ijara iyene akdul ijara iyene kasulatan si aturan sa mian pagrenta luune ke sa mian installment luune ke sa mian me syarikatut ta'min pinayaman we kami iyene hukuman la ibang ine sarain ubus bu ninakad iyene ituen sa mian iyene bakas hinukuma me qadi ineddo kami si ahkamul qadaiyah ubus ninakad we kami bang ine me bang magtawa ke panghukum nen bang ine itu en dambu amban mian inete dambuwa ang ban kahapan sin mahadul ali lil qada si Riyadh yene pasalan hukuman me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala magpayam hukuman bang bennal ke panghukum me jazin atawakan bang ine bang tumawa ke atawakan bang saingge itu en dambuwa ang ban me pinayaman we kami me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mismo to si Saudi Arabia pihadjatanakad kusamiyaan iyene me akdul bayi pasalan pagbeli akdul ijara pasalan sa mian pagrent ga tumawa iyene pagbetad din magurong siya syarat sa mian ga tumawa sa mian ga dinari we sara itu en dambu amban me mian kahapan ni iyene parkala ininen okay aman pain muallifin ala ta'bid pinaluwas we ni akdul ijarahin pagi akdul ijarahin sa mian ala tawqit duma ini pilmimente duma ini sa miyaan pilmimente duma ini pag magdapo kwe ila amadin ma'lum mian magrenta kyaw dialem 2 tahun dialem 6 bulan dialem sa miyaan 10 tahun dialem 5 tahun ituen ila amadin ma'lum niya tamanan ne sumagawa bang akdul bayi ga niya sikao ne bang tabel itu sikao ne ang kaninin pa muallifin naan sininen wa hada wal ikhwa muhimun jiddan muhim manamalan, importante manamalan si talabatul ilm iyene tahatine nasin tabasani haja samian mag-istimbat ye bang ine kabayaan muallifin puas amban pamasani me sarahan bang upama samian mag-istimbat ye payaman ne bang ine bisara me fuqahain bangge ta eddo ne piyo hep sarahan sine-sine ne samian masyhur atawa amban me salasayan kitab yan binasane
Tamanan hap sa mian magbalik muton, magbasa sa mian muton, magkikyaw-piyo, hap mutawalat. Ituin sa mian amban, mimma yu'inu ala talabatil ilm, amban me sa mian makatabang, si, iyan may estudyante magpangadji, mian supaya dabit we de maalumatin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, gaira riban. Dumain pa in riba. Ito namban may taaripan ni. Pegge bang pataman lai ala ta'bid, bang kuien paasik ribahin, paasik utangin. Pegge naan si ininen, dambuan ban surade mubadala tumal, magsambi alta, magsambi sin, sumagawaanin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan sa miyaan magsali bantuknen, magsali suranin sa kaniya-kaniya duk aturan ni ambanilian gay kaalenan gay kaalenan pagbeli atawakan pagdagang. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, gaira riban, gaalamu diene mian painte parkala ribahin. Iene magutang sa miyaan, magsambi sin, upama paine mian magsambi alta sa miyaan bulawan, sa duk bulawan da kilo bulawan, duk mian paine tenga kilo bulawan hap, atawa sa miyaan inete asin da kilo duk asin tenga kilo, ituen mian aturan ini magsambi sumagawa pegge riba hukuman nin ga iya lamod amban ilian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iyene ribatu ga iya paasik si akdul bay, ga iya paasik li amrain. Al amrul awal anna Allah subhanahu wa ta'ala mian Allah subhanahu wa ta'ala magpain qala fi kitabihi, magpain dalam Quran ne ba wa halallahu al-bay'ah wa harrama ar-riba. Hinalal wa Allah ta'ala sa mian magdagangin duk hinaram we ne parkala ribahin. Amban iliin magnas tinartantu wa Allah subhanahu wa ta'ala parkala ribahin gay manjari. Amban me sa mian aturan riba, iyene sa mian lu'ne ke riban nasi'a, lu'ne ke ribal fadal, iyene sa mian magpautang kyusin, ubos mian pa inno bayranon si bulan mian, iyene taga labi, amban me card sumagawa paasik sa mian si riba, ituen gay manjari. Iyene me mag 5-6, duksad dilipe, banggay makabayad ahin tinambahan, ubos bakas ininta salas saite, niya me sa mian me sara hinukum wede, upama bang ngutang may aahin mian 10,000, ngutang 10,000 muli 20,000, ubos banggay magbayad sa mian dukhek kahan inutangan ni mana iksara tek kasara ini hinukum pa ini subekyo pa ini magbayad sabab pa ini mag-ison kaam wa hada la yasih. Ini nen gini manjari isab bisan mag-ison sumagawa pag-isunan din silabian muharram gay makajari sa miyan hinukum isara pabayad na 20,000 pegge uwe pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-aka mian painte inahin sahabat magriwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, pinagmurkaan sa miyan we Rasulullah mamangan ribahin wa mukilahu magpakan ribahin wa katibaihi duk yene manulat manaksiin wa syahidaihi duk yene magsaksiin. Maananin yene me sara hinukum we de parkala ininen silabean riba makautang sa mian me magsanda sa mian bang patekka magsanda me goma 50,000 ubus gay pinalikatan manggirusin 50,000 lay parahal iya iyeru mangugitin iyeru manahain gay manjari ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kuedu se magikrar kuedu se ngakun sigin hawabaran dein parkala miaan ini jinari si Sara. Itu en manjari magduse dukhek ka ininen paatag. Amban ilian dambua amban me subay mian painte daran pinangadjian yan ay pasalan muamalat. Lagi me Sara yan ay pasalan paghukum. Dambua inin amban me taplano we kami pasalan yan me mian pasalan me pag-elaanda pagtiman pag-anda bang sa ingge itu en dambua amban me plano kami. Mabaya kami ngurung invitation tiap-tiap ini mian municipal di Lembasilan inurungan si pinaku me sara den me konsehal den me barangay den dinakseng adji me dasimana mian
pasalan pagtiman, pasalan pagkawin, pasalan pagsara sa amiyaan si may muamalat, banginggehin, jinarihin. Pagka Muslim kita may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuan ban mian tatilew ko, pasalan ini niya sa amiyaan usba kami, makautang. Utang nin sa amiyaan ini, mag 5-6, mag person betadte. Sa kaymate ini nin kabayran, we ni poonan nin utangang nin. Ubos sa amiyaan ini, masimasi sinukot may anak nenwe, iyan ay pakautanganin. Bahasa pa ini, amma bin ga pepeid, ngutang niya bangkoy kita 100,000, subay mole 200,000. Subhanallah. Ubus sa miya sara sindwe, hinukum pewede pa ini, lazim kam subay magbayad, wajib kam subay magbayad, pegi bakas pagbisano ede, pa ingko ininen gay manjari. Gay makajari, hinukum may sara sa iyan. Pegi uwe ay mag-itipak si mag-ison siya si sara, miyan dumaing kinabayaan we sara. Hangkan gay manjari may kalasahan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwe, hanggang ga'lamo diyan pasalan riba ininen, lianna riba muharramun syar'an. Pegge ribahin, muharram, haram, gay manjari. Hanggang ini ga'lamod ang banaturan pagbeli. Nabangkan ni annen muharram, fawujuduhu ka'adamihi. Bisan niya sa amiyaan luo, bisan niya pasali si alen sa amiyaan pagbeli, pagsambi, fawujuduhu ka'adamihi. Bisan peye luu, kwe duwe ga luu. Gay kabitaran. Yan yung hukuman. Yan yung hukuman sa amiyaan pagbeli. Ini nin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Miyan subay teed hinati. Yan yung may parkala ininin. Pasuno taripan ni miyan paintem ban sinabutay wakardin. Duk sa miyaan ini. Miyan bigayri riban. Dumay niya painte riba. Duk ini qard. Duk dumain utang. Pegya utangin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian kwe kahantang magsambi do. Pa ini pautangon ko pa ini 5,000 bayran tigaw tahun niyo 5,000. Dumain ke magsambi ini nen sumagawa. Yan pagbayad nen mausupun fi dhimma. Mausupun fi dhimma. Maananin mian jinanjian we ini binayran nen. Binayran nen. Duk alta miyaan 5,000 buka peni atangan-angan ay sumagawa mausop. Ininen gay kaalenan bay. Gay kaalenan sa miyaan magbeli. Pegge utangin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian maksudin lai sa miyaan al-irfaq. Yan nilasa maasik kew warrahma. Maasik kew si pinautangan nun. Amban ilien gai lamod sa miyaan gai lamod sa miyaan aturan pagbeli. Okay, taano tatibi na ilian? Tatibi yan itaripan lay. Khalas. Tahati ne? Okay. Miyan bangga niya makayari si may magtilewin si group sa kita bibid nillahi subhanahu wa ta'ala. Si group sa importante tiid manamalan ininen. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, pain muallifin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, wa yan'aqidu bi ijabin wa qabulin. Wa yan'aqidu bi ijabin wa qabulin. Ininen amban amban sigatul bay'. Siga al-bay' yene kahantang pagbeli. Kahantang pagbeli. Dahil wamban ininen i'lamu rahimakumullah ati hundi yene rukun sin arkanul bait. Rukun sa miyaan sin pagbeli. Rukun sin pagbeli. Panagnaan rukun ni al-aqid. Al-aqidan. Yene al-ba'i wal mushtari. Ito ang rukun nin. Yene aama magdagang layduk mamililay. Ito ang dambuang ban rukun na. Ikaduwe, al-ma'kudu alayhi wahiya sil'atu wa thaman. Yene binalihin. Yene sa miyaan binalihin do pamilihin. Ininen al-ma'kudu alayhi. Yene sa miyaan binalihin. Ito ay ikadwe rukun. Ikatelo rukun, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala as-siga. As-siga. Yene sa miyaan aturan pagbeli. Bang sa ingi kantang nin. Kung may pain ne, meliku, ine, beliku pain ne ininen, ubus pain magdagangin, awe, atawa pain ne, pamelihan ko ininen, pain mamelihin, beliku, ininen, amban me siga sin al-bay'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yan'aqidu bi ijabin wa qabulin ba'dahu.
Yene sigalay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sa ining kahantang nin. Sumagawaan nin, yene sigalay, kama sayatina, ba'da kalil, niya inalinan uktubo, bisan naan sininen sabot tumualipin pasongsong, sumagawa niya inalinan wede, naan si ininen, mian painte, as-siga yang kasimu ila kismain. Sigatun qawliyah wa sigatun fi'liyah. Sigatun qawliyah wa sigatun fi'liyah. Okay. Panagnaan pa'y muallipin, wa yan'aqidu bi ijabin wa qabulin ba'dahu. Tumawa pa inne si aturan in pagbelihin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bi ijabin wa qabul. Ini makna na ininin. In ma'na sin al-ijab huwa al-lafdhu as-sadiru min al-ba'i sawa'un kana al-maliku aw ma yaqumu maqama kal-wakili wal-wasiyyi wa nahwihima. Iyan ma'na al-ijab, iyan bisara ang banaa magdagangin. Kaya pa inne, dagangan ko pa inne semmek ininen 10 pila. Atau pa inne dagangan ko pa inne si kao kopya ininen 10 pila. Atau pa inne dagangan ko pa inne abaya ininen si kao 200. Ininen ma'na sin al-ijab. Amban bisara amban ine amban magdagangin. Bisara amban magdagangin. Magsaddili ma'na al-ijab wal qabul sibab an-nikah. Magsaddi pegge al-ijab mian painte amban wali wal qabul min ine mi amban pangantinlella. Sumagawa naan sininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yani al-ijab al-lafdhu as-sadiru min al-ba'i aw man yaqumu maqamahu kalwaliyi atau kan kalwasiyi awil wakil. Itu en may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang si bab mian painte al muamalat ini nen menjari itu en may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan e bisara amban magdagang lay ko paine mian pabilihan ko paine si kao ini nen. Ikadue al qabul in ma'na sin al qabul huwa al-lafdhu as-sadir min al-mushtari. Paine bang pain magdagangin pabilihan ko pain ne si kao sa pupilak cellphone ko ininen. Pain magdagangin tay ma ako kabil to istaraitu na ituen inenaan si ininen magbelli ne. Ituen sa miyaan magbelli ne magtawa ni sa miyaan yan pagbellihin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ba'dahu in ma'na sin ba'dahu ituen importante kalimat ininen manamalan. Yene ba'dahu subay parehelu yene kalimat ijab subay maananen misara yene anulay yene samian magdagang lay dehelu amban pamisara yene anulay mian painte anulay inete yene mamellilay. Itu en maananen ba'dahu tek kasamian yene kabulin puas amban samian pagpain yene magdagangin. Pegi bang paine mian 10 pilak pinarehel we ne mian gay sa mian layasih gay manjari bang dehelo sa mian ijabin mian me kalasah kabulin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala illa fi halatain kama sayatina biidznillah subhanahu wa ta'ala inna kalamil muallif. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa qablahu manjari pa inne parehelo kabulin mian painte manjari karue sumagawa naan si ininen bang parehelo ilien niya syarat ne gay kes ang signalin wey swalabin na wala signal to gay signalin man te ndayang to ang banay phone ko. Okay, bisa balik tayo na ibang pindako to kau bituro mian painte pamagkonekan ko yalay. Okay. Pain muallipin manjari painne bisan parehelu iyene kabullay amban ijab sumagawa duksarat ni may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Duksarat ni kama sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala.
mutarakhiyan anhu fi majlisihi. Maka dari parehel sa mian kue ahat anulay yene mian ijab lay kabul lay bisan gay magtuy nambong. Painne pabelihan ko si kao motor ininen. Motor ininen 20,000. Ubus pareheng deheng sa mian ni mamelihin. Meda minit. Na painne awe beli ko ni. Ito en maana painne mutarakhiyan. Ga magtuy sinambage ne sumagawa asal-asal nen subay mutawali, subay magtuy sa mian niya muwalat. Subay sa miyaan pasuno ya misa magtuy sa miyaan ine magtuy sinambungan ine pain niawe beliku ininen asal-asal nin sumagawa pa in muallipin naan si ininen oh okay kana problema na Okay, away, paluwas ng TV. Si live ni kamayam. Maananan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Yene pagbeli ininen, bang upama sa mian pain na dagangan ko si kao, mian 50,000, bang pain mamilihin, gamag tu'y nambong. Pareheng dahuye. Me daminit, pain mo alipin, mian jinari. Bang kanianen sa miyaan ine fi majlisil aqdi bang pe bangga pe magtaikot bangga sa miyaan magtaikot bang lai pero magtuy sa miyaan magtuy ro sinambungan we ni puas me da minute puas me sa miyaan 2 minute me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala manjari sumagawa anen naan si ininen bang upama parehello yene bisara mamelihin amban sa miyaan anuhin magdagangin pain muallipin naan si ininen taga syarat ye bang upama sa miyaan painne inete beli ko pain magdagangin beli ko pain magdagangin sa miyaan anuto up yebe parehel bisaranen atawa painne mian 10 pilak mian bang ko ikite ataw 20,000 si ako anuno yuen gay manjari siwe parehel yene bisala magdagangin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang parehelu yan bisara sa miyaan mamelihin si atas 2 parkala jinari. Kue painne bilafdil amr. Bilafdi al amri. Yene silabian painne mian noho ye. Painne bi'ni baitak. Pamilihanon painne si ako mian painne anulay. Luma'nun. Faqala al ba'i pain magdagangin. Pamilihan ko si kao bi'tuk. Pabilihan ko pa ini si kawa, tawa pa ini, okay. Pabilihan ko pa ini. Ini nan jinari. Bang silabayan sa miyaan, ini, fi'lu amrin, atau bilafdin amrin. Ikaduem bansurane, bilafdil madi, al-mujarradu, bil istifham. Ini silabayan sa miyaan, madi, ko pa ini, tabili ko ne, sumagawa, lumain labayan tilew. Ini upamanin pa ini, ishtaraitu minkas sayara. Tabelli ko pain ni ambad kao anuno ininen pain mamilihin. Ubus pain ne faqala al ba'i bi'tuk. Okay pain ni pamilihan ko si kao gani problema ni. Ininen jinari. Sumagawa bang fi'il mudari ituen si bahasa Arab baituen si bahasa Arab ituen sa miyaan si madhabin. Sumagawa bang upama kemon manunjuki yenelapa si pagbelilay ituen marajihin biidnillah subhanahu wa ta'ala gay makaine mian painte bisan pe parehelo anulay. Sa miyaan inehin yene mamellilay bisaranin amban yene sa miyaan magpabellilay bang upama magtawa do ubus madama fi majlisil aqdi ga niya problemane ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sumagawa bang painte lafdul mudari awit tamanni kwe painte mian bang bihadja pabellihan no si ako anuno ininen na ito yung gisab manjari. Bang pain sa miyaan mamelihin, bang hadya pain na pabelihan no si ako anuno ininen, gay manjari, hangkan nenaan sininen kaibnen, bang misara mamelihin, siweye lapal fi'lu ine amar, pain ne ine, mian, pabelihan ne pain na si ako ininen, bus pain ne, mian awet, pabelihan ko si kao ininen manjari, pegge uwe ay, hasala at taradi, niya sa miyaan rida, bang pain dambuain, bang bihadya pain ne pabelihan no si ako ininen, kwe, mian painte silabian tamanni
Dr. Raji gay manjari pegge lam yatahaqqaq at-taradi yene rida si antara magbelilay kama sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa in tashagala bima yaqta'uhu batal. Bang upama mag-story si majlis pese magbeli upama motor magbeli sa miyaan. Pain magdagangin pamilihan ko pain si kao 20,000. 20,000. Uwas pain mamilihin gamag tuy nambong. Uwas ng story pe sa miyaan. Ng story may ilabayanin, palabay may 20 minutes sa miyaan. Pain ne pili kami pain ni haptabo at walay kami di ilaw. Sampay lepas na yan parkala sa miyaan yan mian iyan pagbelilay. Ubos bisara ya kay napusanen pain ne kabilt. Beli ko ne pain ne ininen lam yasih. Gay manjari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Peggewe iyan duangan magbelilay niya fasil niya antara de niya may story pinaselle to ede lepas yan maudu pagbelihin amban ilien batal subay magtagna pabalik painne mian painte bangko ikite beliko atawakan ine mian tayma ko ito en may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mian painte naan si ininen si pasalan ininen pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa ininen sa mian bisara mian painte panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hiya as-sigatu al-qawliyah wa hiya as-sigatu al-qawliyah. Yene me sinabut tere helulay yene aturan sin pagbeli yene sigatu al-bay' ilien alenen sigatul qawliyah. Tay dotian sini ayual ikhwa in sigahin yene aturan sin pagbelihin bale duwe sigatun qawliyah wa sigatun fi'liyah. Kemon ilien sa miaan sigatu mian painte ine mian qawliyah pasalan sa miaan qawliyah pasalan sa miyaan ini bisara si pagbeli yene misara dambuain duk sinambungan o dambuain duk bisara itu sigatun qawliyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bi mu'atatin wa hiya al-fi'liyah. Sila biyan sa miyaan mu'ata gani pag bisara atawa misara sa miyaan dambuain us dambuain ga misara pangurungan jawe ne ininen jenari sebon bi ininen siga bil mu'ata ko ebe bangkyo tekka sa miyaan si anu si tinda takiteno daganganin niya ne price ni upama me badju price badjuin 50 sa miyaan eddo ano badjuin sa miyaan pagi katakiteno price nen 50 bayaran no sa miyaan papino di alem bolsa atawas papino di alem sa miyaan anulay papino sa miyaan si magdagangle gene kyo magpain paino ito en bayad nen atawa ina ne sila biyan sa miyaan iyene mihinang no hadja eddo anu badju lay 50 halganin koot no man bosano papino siya magdangin 50 gani problema na ininen sila biyan mu'ata atawa isab mian pain magdangin dagangan ko pain ni si kao badjuinen 50 ubus kabayaan no eddo anu hadja badjuin papino sin 50 ito en dambu ambal surane atawa sa miyaan ine mian takitay no price niyan sa miyaan 50 pila ubus eddo anu ubus pa ino si magdagangin ito en bayad kun 50 amban me bayad mu'ata atawakan sura mu'ata iyan sa miyan magbeli dambuain gay maghibuk atawa gay maghibuk karuwe pinapili hadja bayadin atawa pinapili hadja iyan sa miyan binalihin ito en sa miyan jinari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala khilafan lisyafi'iyah bang si madhab imam syafi'i rahimahullahu ta'ala gay manjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika ayyuhal ikhwa amban ilien kasinduhan amban me muhakkik si madhab imam syafi'i rahimahumullahu ajma'in jinari wa'de kan Nawawi rahimahullahu ta'ala jinari wa'de yan aturan pagbeli ininen jinari wa'de bang pasi imam Abu Hanifah jinari si me asya al muhtaqara yan me parkala diki-diki kue me kendi kue me sakmiaan me bambang jinari bisan sakmiaan gi magkebut iyan enged do jakyo sakmiaan bambang katawan no price nen atawa taga price
Ubos kot no sinin papilino sa mian si magdarangin. Bukyo tahala, ito ay makapagbeli ka. Ini bang si Jamahirul Fuqaha, jinari. Jinari sa mian. Kung may kadaranan, sige bang patek ka, para lang kyo tinda. Ubos sa mian katawhan no price nin. Ngeddo hadya kyo may bambang, tabistano sa mian, us papino, bayad nin sa mian, gani apag kebut, gani apag bisara, doon hadya bambangin, may duwe atawa may kendihin, kuot no sinnon, papino si magdarangin. Ito en jinari, may kalasahan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Iyene sa mian, misa atawa misara sa mian ang magdarangin, dagangan ko pa ini si kaubos doon hadya, papili no sinin isab gi kyo misara atawa misara kyo gay misara sa mian magdangangin papili no hadya sinin eddo no sa mian didanganganin ito ay nang banme surah sin mu'ata jinari inin khilafan li Syafi'iyah asal itu en mu'tamad si madhab de sumagawa man may muhakkik sin madhab sin Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala duk sa mian inete mian painte kasinduhan ng bansiye kay kahan ng bansiye al-jawaz jinari sa mian ini aturan pagbelinin wa hadha huwa ar-rajih duk ini sa mian marajihin biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Puas ang baniliin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala patataha tiradali pigi ti jumaat gada klas kusumo pitu kitihap sa mian ini mian hap inete hap rukun sa mian sin pagbeli inete dumambe rukun syarat sin pagbeli syurutu sihhati al-bay' syurut sihhati al-bay' yene may syarat supaya tumawa pagdagangin pagbelihin pagge ko ito hek kamanamalan pamang kimayam si may online may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah kay kahanin sa miyaan magdagang si may online bang niya 100% may limempu dumatumawain pagge uwe gay sa miyaan ine gay sa miyaan gay inadjian we de yene may parkala ininen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ang baniliin yene sumian tumawa mian yene pagdagangin ataw akan pagpabelihin subay tayo do no surut ininen surutin sa mian jinama sidambuwa sa mian bayit pa inne al milku wat taradi wal ahliya al milku wat taradi wal ahliya ibahatun wa muqaddaratun jaliyatun wal ilmu bil athnani wal mabi' fahadihi syara'itul buyu' ituin syarat nen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala si yene bait ininen pa inne al milku wat taradi al milku wat taradi wal ahliya ibahatun muqaddaratun jaliyatun wal ilmu bil athnani wal mabi' fahadihi syara'itul buyu' ituin sa miyaan syarat nen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Eddo tinambuwa may kasalasay te may kita pituhap. Iyene mian bisara muallib tu panagnaan. Iyene telu syarat sina inaan binisara we temyaan amban poon. Pasipat ye si aa ine si aa magdagang. Si aa al-aqidan. Dumain ken sini taydo te rukun sin iyene pagdagang lay atau pagbeli lay baletelu. Iyene aa mel liduk magpabeli. Paragnaan rukun al-aqidani atau al-aqid ikadua al-ma'qudu alaihi yene sinlay duk sa mian binililay yene sa mian al-thaman yene pamililay duk yene binililay al-mabi' duk sa mian ikatelu as-siga taydo temian yene aturan as-siga al-qawliyah kahantang sa mian sila bian bisara bangkyo magdagang wal fi'liyah yene sa mian gay kyo nga hito sila bian sa mian hinang no hadya belino kung may paasik kyo padalem tinda katauhan no sa mian price nen ubos eddo no hadya bambangin mapikyaw sin gani pagbisara ito en sa mian ang banmi aturan ne yene sarat teluininen pataallu ki pili si akidan si duwe sa mian magbelli panagnaan al milk siway yene magbellihin siway iye dapunen gay makajari dagangan na ahin kung may pre-order ko ito yene pinain mian sa mian ubos yene si me abaya ko ito atawa kan ine ne pa inne melli ne kam sa mian ubos pabuoko atawa ine do bay din andang giman jari ininen
Gay man jari ininen. Makadari kayo mag-post. Maid kayo mian painte inelay pamilihan noy. Ubus pa ino post no ininen bang niya ang order bellino. Ubus sa mian may kinedagangan no may kineddo. May kinedagangan no bang tabellino ne. May kinek ang magdagang. Ito en may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkiuwi gay man jari. Ang kanay pa panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadis mian painte ine Hakim Ibn Hizam, la tabi' ma laysa indak. Dapa inne pabelihanon bang numay si kao. Naku ito hek kamana-mana magpabeli numay siye. Ito en la yasih may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Qala al-muallif ikaduwe sa mian ang banal at-taradi. Suwe magrida sali-sali. Gay makajari magpuelsa o magbeli. Beli kuyuen. Bang gay pabelihan no si ako papatay tekyo. Atawa eddo ako bulak nun. Atawa pinakitalew. Gay manjari ininen. Layasih. Gay manjari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Illa bihaqqin. Malaingkan sa amiyaan. Bang sara sa amiyaan inehin. Mamuersaw kauhin. Silabian kapatut mea. Upama matagautang kew. Tagautang kew pa si Muhammad 10,000. Ubos sa amiyaan. Ilan lahan we. Nugay binairan. Misan kew tagasin. Bisan kew tagasin. Makajari ileges we sara pinabelihan motor nun atawa dambu amban me yene panyap no pamay ni utang lay makajari pinabelihan we sara pineges ileges keo silabian puwersa uga niya problemane pagway bihakin silabian mian aturan silabian kasabennalan sumagawa bang dumaindo kasabennalan gi manjari bisan pesara me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatellu al-ahliya ini makna ahliya ininen panagnaan al-hur. Suway kyo pri, dumain kyo atabelli. Ikaduwe sa miyaan al-mukallaf. Si amban maana sin ahliya, ikaduwe maanane al-mukallaf. Suway aahin taga-akal duk akil balig. Suway aahin taga-akal duk akil balig. Ikatellu mian ar-rashid. In maana sin ar-rashid, husnut tasarrufi fil mal. Bisan aahin taga-akal duk akil balik banggay tao magbuosin gay manjari ine la yasih minhu gay manjari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kama sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang pasalan sa miyan yene makanakin ga pe akil balig pa in may ulamain naan si ininen marajihin biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Jinari bangga piakil balig jinari makanakin melli bang si me asya al-yasira kue me melli kendi melli asin yene me alta diki-diki alta sa miyaan diki-diki itu en jinari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang aahin nakanakin gapi akil balig duk mamayise mananin tao ni taga-akal ni mian painte magumul ni me 8 tahun 10 tahun sa gapi akil balig. Tapag pinig ni malaat duk mahapin bang upama sa miyaan melli me motor yan me halga marajihin biidnillahi subhanahu wa ta'ala mawquf bi ijazati alwali bang upama may anak ilo pain anak iluin ga pi akil balig ubus taga sini si wali ne si it ne upama pain ne melli ko pain ne atawa iya mangantan sini melli ko pain ne motor ininen gi manjari bangga pe sa miya anak akil balig. Siway pinayaman we walinen mian painte bang beline ke bang ini. Siway payaman ni bang maslaha si iye makahap iye makajari belihan ni. Sa banggai gay manjari paggiway ga piye akil balig may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ito en makna sin ahliya. Ito en sa miyaan makna sin ahliya. Sumagawa ko pinainten bisan pelai si iye bisan piye akil balig duk taga akal ye bang upama sa miyaan magbelihan niya dine la inete la yahsunu tasarruf fil mal gay tao magbuosin ko be upama taga sini me 200,000 palabe me duelo ga ni asin ni ubus ni sinin ginas to ene ini nang gimanjari mang me gay makajari magbeli si me mian ine parkalahad jene gay manjari pegge way magusiba arakala mellie bisan gay kalagihan ni nagi manjari ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tayo bi mian painte parkala ininen insyaallah subhanahu wa ta'ala masiru mian salasay tibang basatene bisara muallifin.
Ito en panagna ikatello surut pataalok sa amyaan si inehin si sa amyaan si Aa mag-anulay. Si Aa sa amyaan yene magdagang laydok pamilili. Damikian yene bakiyatus surut pataalok si binalihin. Panagnaan. Ibaha, al-ibaha. Subay sa amyaan parkala halal binalinun. Gaymanjari. Atawakan dinagangan nun. Subay parkala halal dinagangan nun. Bango pa masamian magdagang kiyo may inuman makalango. Ito en layasih gay manjari. Paggewe yene belihan lay haram kakanno. Inuman makalango atawakan sa mian lahmul khinzir may isibawi dinagangan nun atawa bawi dinagangan nun gay manjari. Paggewe yene parkalalay ga ine gayru mubah gay manjari. Gay manjari usalno gay manjari kakanno haram sikaw. Ine pe may ipangnen may sigupan. Magdagang kiyo sigupan, awe sa amiyaan, mian makapagbeli ka, ang pagyo ka uli, magdagang ka umubos ni Ameli. Upama sa amiyaan, bang si pamayam sara layas gay manjari kiyo magdagang. Bang upama paatag ilien, gay manjari kakanno belihan sigupan li. Tay dobi pagyo muharram yung may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa may upa sa amiyaan, kung makasta salasayten, gayru sab manjari lagi sa amyaan paggewe upain amban me sa amyaan illane paggewe taga tabakuin sa amyaan ine hinukom me ulama in muharram iye peke sa amyaan gay haram wi asal muntij ni tabako mismo magtangim tabako paggewe maaluha iye sa amyaan kahinapusannen inusal hininang sigupan inusal sa amyaan makalango gay manjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala muharram do okay. Pasuno sa miyaan, iyan makdurun alayhi, iyan pinabilihan nun, taiddo no, iyan miyan tasangkano, taiddo sa miyaan mamililay, ano inete, tasangkane, taiddo ne, painibili ko taiddo ne, bango pa magdagang kiyo, paino, pabilihan ko motor ko, inehin, tatangkiw lay, nagitun gay manjari layas siya, pegge sa miyaan, awe ka udah po motorin, sumagawa gayru makdurin alay inete bistilam gay taiddo no kita pangurong mo pagki tatangkew atawa sa amiyaan pabelihan ko pa ini si kao ku itu ine bangkwe kite mian iyene panyap ko sa amiyaan takignaplay ito en taiddo tarunia ne may surut ne makajari pamilihan no bang tagies we mamililay ineddo inagi sa bambani sumagawa ba may kapandakan nen yene magpabelli kew gay tagies no ineddo pangurong si ama mamililay gay manjari ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasuno al ilmu bi al mabi' yene gay katauhan no bang ine pinabellihan nun gay katauhan no sa miyaan bang ine pinabellihan nun bang inggahin kung pa ini pabellihan ko dambua amban me ipun ko bataan ko atawa pabellihan ko dambua amban me motor ko ilayasih sibay ta'in no pa ino motor miyaan pinabellihan ko bang upaman niya motor no si R8 niya motor no sa miyaan XRM niya motor no sa miyaan NMAX niya motor no sa miyaan IROX magdagang ni kayo paino pabelihan ko dambua amban may motor ko min gayri ta'yin ga tinartan tuweno hada la yasih gay manjari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala peggay kay katawahan no bang inggahin pinabelihan nun okay wal ilmu bithaman duk katauhan no bang piyesa inahin pagbayrin pabelihan no sa amiyaan sumagawa gay katauhan no bang piye sibiyasal niya albattu bithaman iyene sa miyaan magpaig kam iyene magheggid kam magtaman kam si halga miyaan pataman no miyaan ito en syarat sin albay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala wala'alla biidnillahi subhanahu wa ta'ala sanukmilu hadhihi silsila gadan biidnillahi subhanahu wa ta'ala fi sa'ati 8:30 wan nisf biidnillahi subhanahu wa ta'ala insyaallah subhanahu wa ta'ala sumune basate sa amiyaan bisara muallif ininen eddo te syaratnen sumumiyaan biidnillahi subhanahu wa ta'ala lisag walo dukteng ahap lisag sa amiyaan lisag siyam mian balik ko makajari kaam sa amiyaan pakale si Zoom atawa sa amiyaan si anu kami
tuo sa miyaan live si inbox bang mga jiin sinesine sa miyaan ubos sa miyaan bang mapakalehin hadya makajari sa miyaan live biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Pag ito yan pangadjian dambu aro sabi ni namban may hunit pinangadjian except tabi kami mga djian na ininen pagge bang pinangadjian kami ininen kulang maglabi mustawa khamis mustawa rabi at mustawa khamis baledan tahun yan pasalan muamalat ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kulang maglabi bang kitab Rawdul Murbi Hasyiat ibn Qasim dangi buruk 200 pages pinangadjian kami hindi alam dan tahun para dambuak subject ininen si di alam sa miya ng 4 bulan 700 pages atau akan 600 may sinduhin may 600 hangkan dambuan ban may pinakahunit ininen pinangadjian sa may amban may kakitab-kitaban sin pekke may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien mian painte bangga ka makapag-like si page te mag-like ni kam duk sa miyaan bangga ka makapag-subscribe sa miyaan si YouTube te mag-subscribe ni kam pigge mian kabayan kun maka-lecture ko lewellew sumagawa makukumaap si kaam bilang busy te manamalan pigge hek ka manamalan sinulat duk hek ka manamalan pinako me pigge ay ga pigite halin amban estudyante masi-masi pigite ngadji may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala benalnen mian lapeyon biku si dua ako asal kahunitan ko sa mian si pangadji ko kahunitan ko dumain ko kahunitan sa mian si may subject sumagawa sabab hek ka pinako hek ka sa mian sinulat hek ka sa mian assignment agin gay makatuli may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amanilian murah-murahan bang pain mian tinaupikan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala dani hadya ko kay patanom bisidwa abi inurungan keseg duk inurungan sa mian baya inurungan pamaham mian magtabang kita bi kemon mian inay taytuen supaya tadawhat tabi maksudten bi supaya sa mian tumawa in pag-ibadatten bi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gayne kaam tutat ko dambuwa salam doa si kaam kemon wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.